पांडेश्वर विधानसभा के कुमारडी बावरी पाड़ा से पिछले 2.5 महीने से 2 नाबालिग जुड़वा बहनें लापता है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर परिजनों ने पांडेश्वर थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई थी, परंतु उनका पता नहीं चलने पर परिजनों ने थाने में प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस जुड़वा बहनों को ढूंढने में असफल रही। वहीं अब पुलिस ने गुमशुदा जुड़वा बहनों का पोस्टर जगह जगह पर लगा दिया है और साथ ही यह घोषणा की है कि इन बहनों के बारे में सूचना देने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस विषय में परिवार वालों का कहना है कि अगर पुलिस उनके बच्चे को नहीं ढूंढ पा रही है तो इस घटना की सीबीआई जांच करवाई जाए। पुलिस तो पोस्टर दिन बढ़ाई किछु तो करते पारलो ना, তাই আমি চাই যে সিবিআই হাতে দিন দো, তো সিবিআই খুঁজুক, এইটুকু আমি চাই। আর পুলিশের প্রতি আপনাদের ভরসা নেই? পুলিশের ভরসা নাই, পুলিশরা তো পাচ্ছে নাই। পুলিশরা তো আমাকে শুধু বলছে তুমি সন্ধান দাও, তো আমি কোথায় সন্ধান জানবো? আমি তো যদি জানতাম তাহলে তো আমার ছেলেগুলো পেয়েই যেতাম। পুলিশের কোনো আর ভরসা আমার কাছে নাই, এইটুকুই আমি চাই। কতদিন হলো আপনার মেয়েগুলো নিখোঁজ? মেয়েগুলো আমার হয়ে গেল 2.5 মাস হয়ে গেল। আজকে 1 মাস টাইমিং ছিল, 1 মাসের মধ্যে এখন কোনো খুঁজের খবরই নেই। আর আমার ঘরকে তো কোনো খবর দিচ্ছেও নাই, এসে পরে বলছেও নাই। আপনারা থানা গেছিলেন? আমরা এখন আর থানা যাই নাই। যখন থেকে আমরা ইংরেজি তো পুলিশের সাথে দেখা করছি, ওই পার্কে এসেছিল তখন একবার বললুম, আমাদের এখন যাওয়া হয় নাই। ছেলেটা এধার ওধার দৌড়ছে, ওই জন্যই যাওয়া হয়েছে নাই। তো যদি তো পুলিশে বলে তো আমরা যাবো, কেন যাবো না? কি নাম আপনার? আমার নাম মন্দিরা বাউরি। पांडेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।